बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन करम, आज सोमवार का दिन है, कल मंगल का दिन है। मंगल का दिन होने में अभी कोई 16-17 घंटे बाकी पड़े हैं। मंगल का दिन बड़े हवालों से जो है वो अहम तरीन है। इस बारे में इमरान खान कह चुके हैं कि मुझे मंगल के रोज 80% से ज्यादा चांसेस है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और नजर भी आ रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब और इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ होगा, अब सूरत हाल मतलब हमें उनकी गिरफ्तारी से पहले ही लोग टूटते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो गिरफ्तारी के बाद पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो वाकिफाने हाल हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जो चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिन्हें खबरें मिल रही हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान इन तमाम चीजों से निकल जाएगा, बल्कि हालात को ऐसे बदलेगा, ऐसे पलटा खाएंगे हालात के समझ नहीं आएगी। मतलब आज आफ्ताब इकबाल साहब की, आप जब वो इमरान रियाज के केस के हवाले से कोर्ट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने भी कुछ इससे मिलती जुलती बातें की, और उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों के अंदर चीजें बड़ी तेजी से आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी। तो सवाल यह है नाज़रीन किराम कि एक तरफ इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, दूसरी तरफ जो है ना वो पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर 7 दिनों में ऐसा कौन सा जादू होगा जो सारी चीजें जो है वो पलट सकता है, तमाम चीजों को जो है ना वो बिल्कुल वापस जो है ना वो लेके जा सकता है, और इमरान खान बाउंस बैक कर सकते हैं, और हालात कैसे पलटा खा सकते हैं। इवन इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तब भी हालात जो है वो कैसे पलटा खा सकते हैं, आज की वीडियो में इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम ये आप जहन में बिठा लीजिए कि इमरान खान अगर कल गिरफ्तार नहीं भी होते हैं, मिसाल के तौर पर इन 16-17 घंटों के बाद गिरफ्तार नहीं भी होते हैं, तो भी इमरान खान को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। इमरान खान जो है ना वो गिरफ्तार हो ही जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो गिरफ्तार जो है ना वो ना हो। उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, सेटिंग कर ली गई है, पूरा सोच समझ लिया क्या है, क्या करना है, उसके बाद जब उसका जो आफ्टर शॉक आएगा उसको कैसे डील करना है, ये सारी चीजें जो है वो डिसाइडेड है। यानी कि इमरान खान बहुत जल्दी जो है ना वो अरेस्ट हो जाएंगे, इस बारे में तो खबर जो है वो आ रही है। दूसरा ये है कि फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान की अरेस्ट के बाद चीजें तो मजीद बिगड़ेंगी। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान अभी जो लोग जो है ना वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, वो इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें लगता है कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान छोड़कर नहीं जाएगा। इमरान खान को माइनस करना बहुत मुश्किल है, वोट बैंक इमरान खान के साथ है। 2 किस्म के लोग आज शफीक महमूद ने कहा कि वो छोड़कर जा रहे हैं, एक तो जिन्हें पार्टी टिकट्स नहीं मिले, या दूसरे जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। इनमें से ज्यादातर वही लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिनको जो है ना वो टिकट्स नहीं मिले, और वो बड़े नाम नहीं है, सिवाय आमिर कियानी के कोई बड़ा नाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गया है। वही नाम जो शायद टीवी के ऊपर लोग पहली दफा जो है ना वो चलते हुए देख रहे हैं, या ठीक है सेकंड ईयर के लीडरशिप जो है वो इस वक्त छोड़कर जा रही है। इमरान खान जब अंदर जेल में जाएगा तो हो सकता है बड़े नाम भी कुछ जो है वो छोड़कर चले जाएं, लेकिन होगा क्या नाज़रीन किराम, अब ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त समझने के लिए होगा क्या। देखिए नाज़रीन किराम, इस वक्त जितना ऑलरेडी ये मामला खिंच के आ चुका है, इमरान खान आपको बैकफुट पे नजर आता है, इमरान खान आपको संभलता हुआ नजर आता है, इमरान खान इसके ऊपर चुप होता हुआ नजर आता है, इमरान खान मुफाहमत की बात कर रहे हैं, इमरान खान बार बार कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, उसे घर के सामने पुलिस लगाई जा रही है, उसको पुलिस के मुहासरे के अंदर रखा जा रहा है, काइंड ऑफ इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन तमाम चीजों के ऊपर इमरान खान खामोश है। देखिए आपको वक्त एक मौका देता होता है। अच्छी बात ये होती है कि जब आपके खिलाफ हवाएं चल रही होती हैं, आपके मुखालिफ हवाएं चल रही होती हैं, तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी वो होती है कि आप खामोश हो जाएं, आप खामोश होकर चीज़ों को होने दें, और अपने जो है ना वो अपने वक्त का इंतज़ार करें, अपनी चीज़ों को बेहतर होने का इंतज़ार करें। तो इमरान खान उस चीज़ में है, और वो वक्त बेहतर हो जाएगा। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। देखिए आज से पहले जितने भी पार्टियां टूटी हैं या लोग तितर बितर हुए हैं, वो याद रखिएगा हमेशा वोट बैंक पहले टूटता है फिर लोग जाते हैं, पहले अवाम छोड़ती है फिर लोग उड़कर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अवाम किसी पार्टी के साथ हो और उस पार्टी को लोग जो है ना वो छोड़कर जाना शुरू हो जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अवाम जो इमरान खान की जो बेसिक एसेंस है, यानी कि जो एक बेसिक चीज है अवाम, वो अभी तक इमरान खान के साथ खड़ी है। चीजें बदलेंगी कैसे नाज़रीन किराम, ये जो जितने हार्श तरीन वाकयात हुए हैं, अब ये आहिस्ता 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 थोड़े फेड आउट होते चले जाएंगे, और फेड आउट होते हुए नजर भी आ रहे हैं। ठीक कि जब मुफाहमत की बात हो, मजम्मत हो गई है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो तो असल मुजरिम है उनको सजाएं मिल जाएंगी,
ٹھیک ہے, سب کے اوپر اس طرح سے سزائیں ہونی, جنہوں نے اصل یہ سارا کچھ کیا ہے ان کو سزائیں مل جائیں گی, لیکن یہ معاملہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا اور عمران خان باؤنس بیک کر دے گا. دوسرا یاد رکھیے گا ناظرین کرام, اس پوری سچویشن کے اندر جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا, وہ پوری کی پوری سچویشن تبدیل کر دیتی ہے, وہ ایک چیز ہونے کا انتظار ہے, اور وہ عمران خان کے پاس موجود ہے, وہ آپشن, وہ موقع موجود ہے. وہ کیا ہے ناظرین کرام؟ جب کورٹ سے ان کے خلاف حکم جاری ہونے ہیں, جب کورٹ سے ان کے خلاف چیزیں جاری ہونی ہیں. ابھی چیف جسٹس صاحب بھی تھوڑے سے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ابھی چیف جسٹس صاحب بھی تھوڑا سا سائیڈ لائن پہ ہیں. اگر کل عمران خان کی گرفتاری کے چانسز کی بات ہو رہی ہے تو کل الیکشن کمیشن کی سماعت بھی مقرر ہو گئی ہے اس درخواست کے اوپر. یہ سمجھنا دونوں طرف سے ضروری ہے, تو وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. تو وہ ایک چیز جو ہوگی ناظرین کرام, وہ اگلے 7 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ اس میں کچھ بڑا جو ہے نا وہ فیصلہ آنے جا رہا ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ ٹرن کر دے گی. دیکھیں ہماری قوم کا مسئلہ یہی رہتا ہے نا کہ ایک چیز آتی ہے, سارے اس میں چلے جاتے ہیں, پھر دوسری چیز آتی ہے تو دوسری چیز جو ہے فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. اس وقت جو باخبر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بیک ڈور رابطے, چیزیں جس طرح سے عمران خان سے بات چیت کی جا رہی ہے, جس طرح سے عمران خان کو انگیج کیا جا رہا ہے, اور عمران خان نے اب تک ہونے والے کسی بھی رابطے میں, کسی بھی انگیجمنٹ میں اپنے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جواب نہیں دیے ہیں. عمران خان پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مکمل خاموشی سے جو اسے کہا جا رہا ہے وہ اس طرح سے بات کرنے کو تیار ہے. وہ تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے -1 کر دو, پھر بھی میں لیکن بات کرو مجھ سے. تو یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے عمران خان کا, یہ چیزیں تبدیل کر دے گا. ایک واقعہ, اور وہ واقعہ ساری جو اس وقت سوئی ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف لے کر چلی جائے گی. اور وہ واقعہ ناظرین کرام جب کورٹ سے ڈیسیژن آئے گا, جب کورٹ سے آنے والا ڈیسیژن ہے, اور وہ کورٹ سے آنے والا ڈیسیژن جو ہے that decision will hurt the PDM, اور وہ جو ڈیسیژن ہے وہ بہت تگڑا ہٹ کرے گا پی ڈی ایم کو, جس کی وجہ سے وہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس ڈینٹ کو برداشت نہیں کر پائے گی. پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اس ڈینٹ سے نکل نہیں پائے گی. پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اس ڈینٹ کا جو ہے نا وہ اور عوام کی توجہ اس طرف ہو جائے گی, لہٰذا چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. لہٰذا ناظرین کرام بہتری اس لیے ہے کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہی ہے. اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر عمران خان ڈٹے رہتے ہیں, عمران خان اپنے آپ کو اور کچھ لوگوں سے نا آپ کو دور کرنا, جیسے دیکھیں شہباز گل صاحب کا آج کا بیان, جس طرح سے انہوں نے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ وہ انڈیا والی بات کی ہے, وہ بڑا ہی شرمناک ہے. ایسے لوگوں سے عمران خان کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے. اور اگر اس طرح کے لوگوں سے عمران خان اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں, اور وہ کر بھی رہے ہیں, مطلب میں شہباز گل کے مخالف نہیں ہوں, میں شہباز گل کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میں ایسے بیانات کی بات کر رہا ہوں صرف پرٹیکولرلی کہ اگر وہ اس طرح کے بیانات سے اپنے آپ کو عمران خان دور کر لیتے ہیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. بات چیت, انگیجمنٹ, تھوڑا سا وقت اور کورٹ کا ڈیسیژن, یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ اگلے 7-8 دنوں کے اندر چیزیں مختلف ڈائریکشن کی طرف آپ کو لے جاتی ہوئی نظر آئیں گی. ہاں پارٹی کے اوپر سخت وقت رہے گا, پارٹی کے لیے چیزیں خراب تھوڑی رہیں گی, لیکن میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں اچھا ہوا ہے کہ عمران خان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو لائل لوگ رہ جائیں گے عمران خان کے ساتھ, اور ووٹ بینک عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہے, ووٹ بینک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, تو چیزیں اس کے حق میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان.